Nagaland College Student Union ANCSU para Sunday din janaise ANSCU laga 20 Biennial General Conference to 22nd to 23rd October Kohima Science College Autonomous Jotsumate Thakibol ase conference to heralding tomorrow team de thakibo. India for Afghanistan for National Security Advisor NSA in-person meeting November te Delhi for lobole proposal dishe meeting de kisim desh or key stakeholder Russia, China or Pakistan bi hissa lobole matishe meeting naga tarikh to 10th or 11th November 2021 banashe. Satta Manipur footballers ke national team para chunishe ahibo thaka Asian Football Confederation AFC Under-23 Asian Cup Uzbekistan June 2022 te. Khalwa saman diya hua aur petrol diesel laga dam uthya karan Delhi NCR te sabji khan te dam bishi uthishe koi kana janishe. Delhi Metro to Bhalpara Sunday te free high speed Wi-Fi service laga facility shuru kurishe Yellow Line Sop Metro Station para. सब अनुके नागालैंड टीवी दे स्वागत करेसे मोला नाम रविन्यो लामा और अपने साइसे नागामिस प्राइम टाइम इटा न्यूज डिटेल्स अपरी दिबो. All Nagaland College Student Union ANCSU para Sunday din press release ekta de janaise ANSCU laga 20 Biennial General Conference to 22nd para 23rd October Kohima Science College Autonomous Jotsumate thakibol ase. General Conference to heralding tomorrow laga team te thakibo aru 40 colleges para 300 students khan event te 2 din camp kuribole ase koikena janaise. Event te 4ta session thakibo aru introductory session to October 22 te Nagaland College Principal Association NCPA para grace kuribo koshe. Minister of Higher Education and Tribal Affairs Temjen Imna Alongbi October 23 te main speaker thakibo aru even to desh laga sarkar para SOP dikna thakya hisab te lobo koshe. Conference te ANSCU laga notun office bearers khan chuni kine program to khotom kuribo kokina janaise. Fire Station Dimapur West 23rd July 2019 te khulishe aru itu to Dimapur Stadium te ase. Nagaland TV Sunday te jaikana itu fire station laga ground report loise. Dimapur para itu fire station khula to bishi bhal kadam ekta ase kile mane itu station laga bitor te bishi dangor colony aru bosti ase. Kintu tate jaikana ekta khobor pato Janta Khan itu station nutun hua para najane koshe. Janta Khan najana para main station te call kure aru tate para tai Khan ke contact kuri kana photo koshe. Iniga kurato samay bishi khae itu karne tai Khan para itu emergency number 8415904962 te direct call kuribi koi kana janaise. So aji ami anita ina sagyadu idu fire station da ina se yatala west fire station kune nutun khuli ina se iman sal honai dorne itula olop details khan ula me anite commander shop ekta ina se talo ekta duta khata kulubo to sir SN form apni ba itu kicha khulisi ki ase to olop amenge janai leba. Okay sir, thank you. My S nyamnyai form aji ngai commander ase dura idu amang laga fire station khuladu 23 July 1991. No, sorry. 2019 de aman inga kuligina jadi aman suru kuligina ase. Dura aman aro itu station tu noton ase dura especially public kan aman kan laga noton station huwa bra public kan bra amma khan laga number do na jane itu bra amma khan ke ita prona itu notun itu kiba main station la bra he amma khan ke khobor disi gole aman ahai gena aro takhan bra kiba kuri gena takhan bra khobor dile amma khan inga polai kili mane especially public khan bra itu amma khan to notun huwa bra na jane na number do itu bra especially public khan bra itu
एरिया लगा नंबर भी जानी लोले बेसि ভাল मोखान लगा नंबर तो इनका आसे कि 8419 और 84159 04962 Dimapur Fire Station West itu ase amakan laga station laga number itu pra yate call kuri se gole amakan to already amakan ase amakan ene amakan ke itu laga number call kuri se gole amakan ene automatically aega na ki motab kurbo ase motab kuri dibo enaka ase so Satta Manipur footballers ke national team para chunishe ahibo thaka Asian Football Confederation AFC Under 23 Asian Cup Uzbekistan June 2022 date hobo thakato Khilari khan laga naam to Dheeraj Moirangtham Mohammad Nawaz Bikash Yumnam Hormipam Riva Suraj Wangjam Amarjit Kiam aru Jackson Thaunaunjam ase koigana jani paise former Minister of Education Labour and Employment Manipur TH Radheshyam para tai laga Twitter te itu jankari dishe Manipur CM N Biren Singh para bi Chokra Khan oporte khushi janaise AFC Under 23 Asian Cup to ekta international football tournament ase juntu hodai 2 salte hoi thake देश के पेट्रोल और डीजल लगा दाम तो होदाय उठिया दिखी पाइसे और जनता खान बिशी दिगदारी सामना करिसे पेट्रोल लगा दाम तो 34 पर 35 पैसा पर उठिसे और डीजल लगा दाम तो 35 पर 37 पैसा ते उठिसे मुंबई खान निचना डांगोर शहर खानते पेट्रोल और डीजल लगा दाम पर दुख दिया तो बिशी आसे इतिया मुंबई ते पेट्रोल लगा दाम तो 111.77 पर लीटर आसे और डीजल लगा दाम तो 102 पर लीटर आसे दिल्ली ते भी पेट्रोल तो 105.84 पर लीटर आसे और डीजल लगा दाम तो 94.57 पर लीटर आसे बिशी जगह ते पेट्रोल और डीजल लगा दाम उठिया कारण सामान और दूसरा काम टैक्सी और बस सर्विसेज खान लगा दाम भी उठिया दिखी पाइसे इतु निमित्ते दुखिया मानु खान बिशी दिगदारी सामना कुरिया जानी पाइसे अभी की जनता बोलनी चाहिए ना पहले बढ़ती थी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसकी आवाज़ निकालता था एक बंदे की आवाज़ निकालने से क्या होगा थोड़ी गवर्नमेंट सुनेगी तो कहीं ना कहीं सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी मेरा रिव्यू यही है कि अगर पेट्रोल सबके लिए बढ़ता हुआ दिख रहा है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए एक बंदा आवाज़ उठा के कुछ नहीं करेगा आई रिमेम्बर जब 1999 या 2000 की बातें थी तब एक रुपया पेट्रोल पड़ता था लोग हड़ताल पे बैठ जाते थे रोड पे बैठ जाते थे तो अब मैं ये बोल रही हूँ वो जोश कहाँ पे गया कि तुम लोग बैठ नहीं रहे क्योंकि हर किसी के लिए क्योंकि ट्रैवलिंग हम ट्रांसपोर्ट में तो कर नहीं सकते बचा हमारे पास ही अगर आप लोग ये भी बढ़ा दोगे और ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्मल बंदों के लिए बंद कर देंगे तो प्राइवेट वाले किधर जाएंगे प्राइवेट वाले को तो खाना ही है ना अगर आज हम टिकट लेने जाए हमें टिकट नहीं मिलती है द रीज़न गवर्नमेंट नहीं है पेट्रोल महंगा हो गया पेट्रोल सैलरी से अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बंद किया हुआ है तो तुम कुछ तो वहाँ से टिकट लगा दो यहाँ तो ये सस्ता करो आई ट्रैवल डेली फ्रॉम दिस एक्टिवा डेली पेट्रोल के दाम आज भी 35 रुपया आज भी 35 पैसा बढ़ा है क्या कहना चाहेंगे तो क्या बढ़े मोदी ने बढ़ाया तो भरना ही पड़ेगा गाड़ी में किस तरह का तकलीफ हो रहा है परेशानी क्या है आपको परेशानी मतलब इतना बढ़ेगा तो जिंदगी में इतना टैक्स होगा वो तो है ना कम करो पेट्रोल सो ऊपर माइकी खान रास्ता दे आही केना मांग कुरा शुरू होइसे एकटा नागालैंड पुलिस पर्सनल कुन टीजीते पोस्टिंग होय केना से ताई पर 6 साल लगा माइनर बच्चा के बलात्कार कुरा निमिते इदु हादसा तो अक्टूबर 14 टीजीते होइसे पुलिस लगा रिपोर्ट हिसाब ते वुमेन पुलिस स्टेशन ते कंप्लेन आहा पिछिते चांगू प्रसाद कोइकना मानु एकटा के दुरिसे अक्टूबर 15 दिन इटा तो ताई के जुडिशियल कस्टडी ते लय जायकेना से और हॉस्पिटल ते भी लय जाइसे ताई लगा गांव ভাল ना थका परा कोइकना जानि पाइसे सर ला हेड तो पासी सर अपनी के कोइ আছে আমা খান লাগা মুখান ডিমান্ড হইলে ইটু কোনটো কালপ্রাইট আছে তাইকে কি পানিশমেন্ট দিবলে আছে গভর্নমেন্ট লেভেলে পানিশমেন্ট দিব লাগে তাইকে আমি খান তো তাই গভর্নমেন্ট পৰা তাইকে একো মুখান ডিমান্ড কৰা দিয়া নাই বলে তো গভর্নমেন্ট কে চাবো তাই জেল দি মুখান
ডিমাণ্ড কৰা নিদি কেনে গভৰ্ণমেণ্ট খান পৰা তাই 2-3 years মাজৰে তাই এনেকা থাকিছে কিন্তু মোখান তাইকে ওলাই কেনে বি লৈ কেনে বি ল'ব পাৰিব মোখান হ'লে বি আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে মোখান কি ডিমাণ্ড কৰি আছে তাইকে এইটো তাই লগা পানিছমেণ্ট দিব লাগে কৈ না মোখান আজি আমাৰ খান লগা মোখান সব এনেকা আহি কেনে আপুনি খানকে এইটো কথা জানাই দি আছে আমি খান হতে রেসপেক্ট করি না থাকা এডিসি ইএসি না থাকিলে বি তাই লগা ইনচার্জ লৈ কেনে থাকা আমার বাবা হেড গোবাসী এসডিপিও আর ভিজিট এরিয়া লগা আমার মাদার্স এসোসিয়েশন কেইউ তাসু কিমান সিভিল সোসাইটি সেটআপ আমার ভিজিটে আছে সব আজি জমা কৰি কেনে আছে ওপেন কব হৈ খাবলৈ লগা কথা নহয় শরম খাবলৈ কথা নহয় এটো বিগিনিং আছে নে itu puri kena bhi nidi khabo aru itu janibo lage kunuba public pra kunuba businessman pra নহলে kunuba ene public leader laga kora nohoy to police ekjon laga driver hobi bodyguard hobi ki ase edu huni boli bisi dangor sorom kotha ase edu monde rakhibi tijite edu aji first time hoi thakibo pare no bahari nu ulai kena kintu aji first time ulai kena edu tijite edu hoi ase दूसरा पब्लिक लगा নহলে কিবা একটা লাগা কইলে তো এক কিনগা বি মেলা বলে থাকা দে আমা এসডিপিও স্যার পৰা লৈ কেনা ওসি পৰা টানি কেনা আপনি নিজে লাগা জওয়ান আপনি নিজেরে আন্ডার থাকা এতুরা আপনি খান ভাবনা কৰি লবে সব আমি খান মেলি কেনা এতুরা মন বেশি বিয়া পাইছে বেশি দুখ পাইছে কালি তো ছুটুই দেখাই দিয়া আছে এতু কানে যোৱা কালি পৰা লৈ কেনা আজি তাক আমা তিজিত এৰে পাব্লিক খান হবি civil societies kan hobi kiman keju tasu kenes ke cooperation kuri kena aise apni khan ke bi bisi kusi paise aru ite ami khan sob mili kena likhi kena ekta representation ekta diye khalwa saman biya hua aru petrol diesel laga dam uthya karon Delhi NCR te sabji khan te dam bishi uthishe koi kena janishe sabji bikri kura manu khan para koise janta khan saman dam bishi uthija para kini bole iman nahe koise আৰু দোকান মালিক খান ইটু কাৰণ বেছি দুখ পাই আছে কোনবা জনতা খান সবজি কিনিবলে বিৰা পৰা কৈছে ইতিয়াতো সামান লাগা দাম উঠি যা কাৰণ তাই খান ইতিয়াতো সবজি ইমান নকিনে জনতা খান ইটু তো সবজি বিকা মানু খান লাগা গলতি বি নহয় কিলে মানে বাৰিশ বেছি হৈ কেনা সবজি খান বি বিয়া হৈ যায় আৰু পেট্ৰল আৰু ডিজেল লাগা দাম উঠিয়া বি একটা কাৰণ আছে কৈ কেনে জনাইছে कि जहाँ पे लाइक अनियंस हमें मिलते थे 30 रुपीज़ केजी अब वो हमें मिल रहे हैं 70 रुपीज़ 60 रुपीज़ केजी तो ये आप खुद ही लगा सकते हैं कि डबल हमारा बिल्कुल फर्क आ गया है हमारे किचन में शॉपकीपर्स होते हैं उनको समझाना कितना मुश्किल है क्योंकि आप तो एक बजट बना के घर से निकलते हैं और इधर आके आपको वजह नहीं मिल जाता उनसे कितना बार्गेनिंग करना पड़ता है और कितना उनको समझाना बार्गेनिंग तो हमें करना ही पड़ता है बट इसमें हमारे शॉपकीपर्स का भी नहीं है पीछे से जो इनके पास सप्लाई आ रही है डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं पेट्रोल के बढ़ रहे हैं उनकी वजह से हम इनको ब्लेम नहीं करते हैं ये जो गाजीपुर मंडी में शॉपकीपर है हम इन्हें नहीं करेंगे ये पीछे से ही होता आ रहा है अब ये तो सरकार के ऊपर है कि वो आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ाते जा रहे हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए 1 रुपये बढ़ाना 2 रुपये बढ़ाना कोई ज्यादा नहीं है लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफी उनकी जेब पे बहुत Delhi Metro to Bhalpura Sunday te free high speed Wi-Fi service laga facility shuru korise Yellow Line Sop Metro Station para Yellow Line to Line 2 para Samaipur Badli Huda City Center tak ase aru itu OUI DMRC free Wi-Fi to Delhi Metro network laga 94 station sop te pabo koise itu 23 Wi-Fi lobo nimite passenger khan OUI DMRC free Wi-Fi network te login kuribo lage koi kena janaise India para Afghanistan upon National Security Advisor NSA in-person meeting November te Delhi para lobo proposal dishe. Meeting de kisim desh aru key stakeholders Russia, China aru Pakistan bi hissa lobole matishe.
মিটিং তো ইটো সাল হবলে থাকিছে কিন্তু পারা নাই পাকিস্তানি সোর্সেস জানাইছে পাকিস্তান ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার মোইট ইউসুফ বি প্রোগ্রামতে হিসা লবলে মাতিছে ইউসুফ ইনভিটেশন তো স্বীকাৰ কৰিলে ইটো বাৰ তাই লাগা সবসে পহলা অফিশিয়াল ভিজিট থাকিব দিল্লীতে ইন্ডিয়ান NSA ডভল্ট আৰু পাকিস্তানী NSA ইউসুফ দুইজন বি দুশানবে তাজিকিস্তান তে থাকিছে Shanghai Cooperation Organization SCO NSA meet homai itusal hoilebi duijon laga majote iku bilateral meeting thaka nai duida tarik bhabna kurikena ase meeting karne 10th or 11 November 2021 NSA meeting thakibole proposal to Taliban par Afghanistan pura kabza kura pichite desh laga halat bishi khatara aru bia hoi jani mite kuri ase State Emergency Services para report kurato Assam te 541 accidents hoise Kamrup Rural te 49 accident Golaঘাট district te 48 32 accident Sonitpur aru Tinsukia district te Kamrup metro te 8 accident Bishiwala accident to October 14 Navami Puja mana homaite hoise itubi 137 accident hoise kokena jani paise accident hua to October 11th para October 15 majote ase kokena jani paise 108 emergency response service spokesperson Durjoyti Prasad para janaise Joasal Puja namana nimite dangor accident hua nai hoilebi 70 para 80 accident hoi thake ek dinte hoilebi itu sal to ek dinte 100 opor bi uthise kokena jani paise satta manute Samajwadi Party और बहुजन समाज पार्टी लगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के 17 साल लगा चुकरी के बलात्कार कुरा निमित्ते गिरफ्तार करिছে सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निखिल पाठक para janaise चुकरी para कंप्लेंट कुरा निमित्ते बलात्कार खान के गिरफ्तार करिছে चुकरी 5 साल तक अलग-अलग सिटी ते 25 manu para taike balatkar kurikina ahi ase koise itu case to Sadar Kotwali police station te October 12 te 25 manu aru itu majote tai laga baba aru uncle bi shamil thakise koikena jani paise SP para koise Friday te Mirzapur district hotel te red ja samaite Lalitpur laga SP aru BSP district chief Tilak Yadav aru Deepak Ahirvar Taikhan logo te ekta engineer Mahendra Dubey kebi dhurise kokena janaise Taikhan ke local court e pathai kena ase Indian Meteorological Department IMD para Uttarakhand te 18th October te bishi dangor barish laga umid ase kokena janaise 17 October aru 19 October karne bi orange alert digena thakya janaise weather department para sarkar ke bishi hoshiyar thakibole jankari dise aru Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami para bi state police SDRF aru concerned personnel khan ke sensitive jaka khante high alert e thakibole jankari dise state authorities para Uttarkashi aru Chamoli district 18 October te sub school khan nakhuli bole jankari dishe koikana janaise देश ते इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चुलाबो निमिते सरकार खान परा एकटा भाल भाबिकेना आसे इंडिया लगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी परा नेशनल हाईवे ते चार्जिंग स्टेशन होदाय 40 परा 60 किलोमीटर लगाबो कोइकेना भाबिकेना कुरि आसे NHAI chairman Aramen Parakoche authority khan national highway te 40,000 kilometer charging station dhalibo ase 2023 na hua tak idu samay te 2 sal majote 700 station ahi ase koikena janaise
Aramen para aru koise kun manu khan national highway te electric gari loi kena chulai ase jide gari bia hoile bi iku digdar nadibo ko kena janaise. भोपाल लगा इस्लाम नगर ते सैटरडे दिन एकटा माइकी स्कूटर para ekta mota logote jai thaka samay kunba manukhan para rokhai kena tai hijab lagai thaka to ulabi koi kena koise etu mamla laga khilaf te bishi manu khong kurise video te dikhi pato manukhan para jaborjasti tai laga hijab ulai dise aru itu maiki kandi thakise police para kwa hisab te itu maiki khan to itu maiki hindu mota logote birai ase bhapna kuri kena scooter rukhai dise video te ekta manu para itu maiki ke tai to samaj te soram ana maiki ase ko kena janaise police case register kuranai hoilebi video te dikhi pato mota duita ke warning di kena chhadi dise. US media laga media reports te jaraise Haiti laga capital Port-au-Prince te Saturday din 17 American Christian missionaries Nishna aru Tai Khan laga khantan ke gang members khan para kidnap kuriya jani paise missionaries khan to crisis engulfed Caribbean nation te orphanage ekta jai kene ahia samay bus te buhi kena missionary kunba ke airport te punchabole jai thaka samay kidnap kurise ko kena janaise US embassies Haiti para jankari alag iku dianai hoilebi Haitian Sibai Khan para itu hatsa laga opor jankari jai ase ko kena janaise. Foreign exchange crisis jai thaka samaite Sri Lanka para crude oil kinato itu dam dibo karne India logote $500 million laga credit line modot mangise global oil prices laga price hike hwa nimite Lanka para itu sal oil imports te poisa bishi jaise itu kadam loato kitia energy minister ude gaman pila para koise itu fuel to agli sal January takhi pabo Kuapara Lanka Khan India logote poisa dhar lobo ase state run Ceylon Petroleum Corporation CPC para bi duita main government banks Bank of Ceylon aru Bank of People's Bank logote USD 3.3 billion loikana ase ko kena janaise duita desh India aru Sri Lanka laga energy secretary para loan lua laga sign agreement rukhi ase ko kena janai di ase. China desh te nuclear capable hypersonic missile launch kurise itu missile launch kuria to China laga poila test thakise koi kana jani paise itu launch kuria pichite missile to earth laga low orbit te gurise tai laga target na puncha agete aur itu missile laga speed to sound laga speed ke bi 5 bar wala test hobo ko kina janaise itu missile launch kura karan US aru Japan laga defense system ke olop hilai dibo ko kina bhabna te bi ase. समाचार इटवा समाज होइसे इन्फॉर्मेशन अपडेट करने साथ की भी नागालैंड टीवी